Morning, Miss Scarlett. Good morning, good morning. Uy, apa nagdeden? Uy, uy. Uy, uy, uy. Hello, good morning. Baby Scarlett. Awan pa'y madeden na babae. Awan pa'y gatas ni mamang na. Yalaam ka no ilo, kunana ni, awan pa iti magatas na ni. Ka? Awan pa'y madedem kini mamang mo. Oy. Awan pa'y gatas na ni mamang mo. Ka, nagdeden. O, inkan, nagdeden, nagida ni mamang yun, inkan. Nagdeden, kan. Ni, nasipangul mo data, kwan. Talin. Ni, nagalutan kan. Nagalutan di anak mo na May isa. Agan anak pa lang kan. Anak na ni. Kagdede di di na mo pagdedean nan. La, sige. Lang, kagdeden. Di, dede na ni mamang mo ni. Ta, sige. Kunutim. Namampay. Tigatas na ni mamang mo. Sige, kuno-kuno timlat taging gana rumor tigatas na. Oh, sige, tukbo bim. Tapno rumor tigatas na. Piman, mabisen. Nagdakil di dede ni mamang mo awang gatas na. Dakil pa mityan na ne. Bari nga dapay Awang pay gatas na. Sige. Kuno-kuno tim taging gana rumor ti gatas na. Apo mabisin. Timpla niya ng gatas na. Ni ay na aglupo yan. Nya ngay gatas na berbran. Berbran. Ay gatangan tapay lang garod aw may bibiron ta. Ay agi di bibiron nga idi nga gayam. Ito niya. Na kore ka la ore na laiki din ni. Dapat siguro. Baring addaan to basta kuno-kunitin na. Dapat iyan na. Nga ta nagdakil pa buksit na kit. Lapo. Nagkaway so. Kapoy madi makaldede. Oh. Gulay na. Kinaman ni. Masapol ko manin na panagalati kaninan.